आज आलोचनार मुख्य अध्याय होछि आमर खाद्य। आमे कौन केवल बंचिया पई खाद्य खाउछे ना आउ किछि? जदि केवल बंचिया पई खाद्य खाउछे तेबे आमे केमिति बंचिबा? आमे बंचिबा समय गोटे निरोग जीवन कामना करू नाही कि? बंचिया पई शक्तिर आवश्यकता नाही कि? ए सब प्रश्न को आलोचना करिया बेले खाद्यर आवश्यकता संपर्क में अधिक जानिबा विधेय। ए संपर्क में एक आलोचना जो विशेषज्ञ भाव जोग देइछन्ति अनुप साहू, अंशग्रहण करिछन्ति ज्योत्स्ना और मोनालिसा। सर नमस्कार। नमस्कार। आपन को स्वागत करूछु हमर ए कार्यक्रम को। अच्छा सर, खाद्य कहले हमें कौन बुझिबा? देखंतु खाद्य कहिले आमे कौन बुझिबा ना शरीर रे हमर समन्वित भावे असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया होउथाय आ एही प्रक्रिया हेतु हमर जीवन अव्याहत रहिथाय, आमे बंची थाउ। एही सब प्रक्रिया पई शरीर को शक्ति आवश्यक होइथाय। ता छडा शरीर रो कोष टिश्यू तथा अंग प्रत्यंगर गठन अर्थात शरीर गठन पई एवं शरीर वृद्धि शरीर विकास और तार मरामती पाई विभिन्न उपादान आवश्यक होता है। आम यही सब आवश्यक उपादान जो पाई थाउ ताकू आम साधारणतः खाद्य बोली कहि थाउ। सर आपन तो एबे कहले खाद्य खाइले आमे कौन बुझिबा? एबे कहंतु खाद्यर आवश्यकता जीव मानक पई काहे की रहिछि? भल कथा टे पचारले ज्योत्स्ना मैडम। खाद्यर आवश्यकता जीव मानक पई काहे की रहिछि? देखंतु खाद्य साधारणतः जटिल अवस्था रे थाए। से भात हो डाली हो तरकारी हो ताकू आम प्रथमे रांधुचे तैयारी करूचे। जटिल अवस्था सी सरलीकृत होउची। जीव शरीर में प्रवेश करने द्वारा ये खाद्य गुड़िक कौन होउची ना गुड़िक सरल उपादान रे परिणत होई अंग प्रत्यंग रे उपलब्ध होइथाय। शरीर भितरे सरल खाद्यर दहन घटी बा जारण घटी जहाँ को आम कहूचे ऑक्सीडाइजेशन। यही ऑक्सीडाइजेशन द्वारा सेतु कौन होइथाय ना शक्ति मोचित होइथाय। शक्ति मोचन एक ध्वंसात्मक प्रक्रिया जहाँ को आम कहूचे डिस्ट्रक्टिव मेथड बोली। एहा काटाबोलिजिम बा अपचयर एक उदाहरण होइथाय। सर ताहले कोन एया बुझिबा जे काटाबोलिजिम बा अपचय प्रक्रिया को जारी रखिबा पई आमे खाद्य खाइबा? देखंतु काटाबोलिजिम प्रक्रिया को जारी रखिबा पई खाद्य खाइबा निहाती दरकार। एटा तो कहिले भूल होबनी, किंतु काटाबोलिजिम प्रक्रिया जे खाली हम शरीर रे सृष्टि होची ता नुहे। काटाबोलिजिम ता होची केवल डिस्ट्रक्टिव मेथड, ध्वंसात्मक प्रक्रिया। से खाद्य को ध्वंस करिवो ता भितरे आ सेथुरु शक्ति को मोचित करिवो। तार प्रथम काम होची एया। तापरे खाद्यरु शरीर गठन पई आवश्यक उपादान सृष्टि हेबा एक गठनमूलक प्रक्रिया जहाँ को आमे कहूचे कंस्ट्रक्टिव मेथड बोली। एहाकू आमे ओडिया रे कहूचे चय प्रक्रिया बा आनाबोलिजिम बोली कहि थाउ। चय अपचय दुईटी जाकर समष्टि रे बा दुईटी जाकर समाहार घटिकी गोटे प्रक्रिया सृष्टि हुए ताकू कहबा चय पचय। प्रथमे ध्वंस हब तापरे सृष्टि हब ताकू आमे कहूचे मेटाबोलिजिम प्रक्रिया बा चय पचय प्रक्रिया। एही मेटाबोलिजिम प्रक्रिया सबु बेले शरीर भितरे जारी रहिताय। आउ एही मेटाबोलिजिम प्रक्रिया को जारी रखिया पई प्रतिटी मुहूर्त रे हमर खाद्य दरकार। काहे ना आमे जदि खाद्य खाइबा बंद कर दबा ताहले एही मेटाबोलिजिम प्रक्रियाटी आउ शरीर भितरे संभव हेबो नाही। फल रे आमे बंचिबा भी संभव होबनी कि हम शरीर रे शक्ति होबनी। शक्ति हेले तो आमे पुन करबा चला बुला करबा कि खाइबा कि बसिबा कि का संगे उठिबा। आ गोटे उदाहरण नै परिबा। धरतु आपण गोटे गाडीटे चलाउचे, जेहेतु एटा गोटे जंत्र ता इंजन माध्यम रे गाडीटी चलाउची। केमि चलजु ना आमे प्रथमे गाडीटी रे पेट्रोल पकाउचे। पेट्रोल टी पकेइले पेट्रोल टी दहन होची। फास्ट आमे स्टार्ट करचे गाडी, पेट्रोल टी दहन होला परे सेथुरु शक्ति सृष्टि होची। शक्ति सृष्टि होला परे तापरे गाडीटी चालुची। ठीक सेमिति गाडीटी परी आम मनिषर शरीर भी सेया। प्रथमे आमे खाद्य को पकाउचे, खाद्य को शरीर भितर को नौचे, खाद्यटी दहन हेउची। दहन होला परे प्रथमे शक्ति अपचय होची, तापरे शक्ति सृष्टि होची, तापरे ही जीव समस्त प्रकार कार्यक्रम से हेई पारुची। ताहले विशेष भाबरे कहिबाको गले आमे मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को कोन जारी रखिया पई खाद्य खाइबा? निश्चिंत भाव में आम मेटाबोलिजिम प्रक्रिया को जारी रखापी आम खाद्य खाइबा। कहीं मेटाबोलिजिम प्रक्रिया बंद हो गले जीव आ बंची पारिबो नाही। जीवन को सक्रिय और जीवंत रखापी मेटाबोलिजिम प्रक्रिया एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिछि। सेतिपई बंचिबा निमित्त आम जहाँ सब खाऊचे ताकू आम खाद्य बोली कहिबा। आ गोटे कथा एठी मु कहूची जे आम एई खाद्य को उद्भिद माने तो निजे तैयारी करछंती, किंतु प्राणी तो निजर खाद्य को निजे तैयारी करि परिबो नाही। सेथिपई सबु बेले प्राणी माने कोन करନ୍ତି ना उद्भिद ऊपर निर्भरशील। सबुज उद्भिद आलोक श्लेषण प्रक्रिया माध्यम रे बा फोटोसिंथेसिस मेथड माध्यम रे निज खाद्य को निजे प्रस्तुत करिथाय। आउ
ପରିବେଶରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେହି ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ଫଳ ପତ୍ର କାହାର କାଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆଉ ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ପାଉଛୁ। ସାର୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି କି ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେନି କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେନି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେମିତି କିଛି ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ନାହିଁ କି ସେମିତିଆ ସିଷ୍ଟମ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ତିଆରି କଲେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ନା ଉଦ୍ଭିଦ ତାର ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି କଣ, ତାର ଯୋଉ ଫଳ ତିଆରି ହଉଛି ସିଏ ତାର ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ନିଜର ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଆଉ ଫୁଲରେ ତାର ଫଳ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଆଉ ସେଇ ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟଟି ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରହୁଛି ଆଉ ସେଇ ଫଳକୁ କଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ନିଜର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସାର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଭିଦ କଣ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ସ୍ୱଭୋଜୀ ବୋଲି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ହଉ କି ଉଦ୍ଭିଦ ହଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ପରଭୋଜୀ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପରର ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପରଭୋଜୀ। ଆଉ ଏମାନେ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହେଲେ ସ୍ୱଭୋଜୀ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେ ସ୍ୱଭୋଜୀ ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବାନି, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ଗୋଟେ ନିର୍ମୂଳୀ ଲତାର। ନିର୍ମୂଳୀ ଲତାଟି କଣ କରୁଛି, ତାର ଚେର ନାହିଁ, ନିଜେ ବି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେ ଗଛର ଯେତେ ସବୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ସବୁକୁ ସିଏ ଖାଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମେ ନିର୍ମୂଳୀ ଲତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱଭୋଜୀ ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲି କହିପାରିବାନି, ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପରଭୋଜୀ ଉଦ୍ଭିଦ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଅନ୍ୟର ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଲା। ବେସିକାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ ପରିବେଶରୁ ଯାହା ସବୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିକି ନିଜେ ଯୋଉ ଫଳକୁ ତିଆରି କରୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ। ସେଇଟା ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଉପଯୋଗୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଇଏ ଥିଲା ଏକ ଆଲୋଚନା ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି। ଆସନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଶୁଣିବା ଏକ ଲୋକ କବିତା। ଜୀବନ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଶରୀର ତାର ମନ୍ଦିର, ତା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ଆମେ ଚାଖିବା ତାର ସ୍ୱାଦ। କୁନା ଭାଇନା କୁହ ଯେ ଏକ କଥା, ଆମେ କାହିଁକି ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ବୁଝାଇ କୁହ ଗାଥା। ଶୁଣୁ ପରି ଶୁଣୁ ସାରି ଶୁଣୁ ଆଲୋ ରାଜକୁମାରୀ, କହୁଛି ଗୁମର କଥା, କଥା ଶୁଣିଲେ ମଥା ଘୁରିବ ରହିବ ନାହିଁ ବ୍ୟଥା। ମଥା ଘୁରିବ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି କୁନା ଭାଇ। ଶରୀର ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଲୋଡ଼ା ପୁଣି ବଳ, ଖାଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳଇ ଏହା ହୁଏ ଶରୀରେ ଠୁଳ। ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ହୁଏ ଲୋଡ଼ା, ନିରୋଗୀ ଦେହ ରହିବା ପାଇଁ ଇଏ ଜୀବନେ ଯୋଡ଼ା। ସାରୁ ପତର ମାଖିଏ ଇଚକୁ କୋଉ ଅତର, କୁନା ଭାଇନାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ଘୁରି ଯାଏ ମଥା ଥରକୁ ଥର। କହିଲ ଆମ କୁନା ଭାଇନା ଜୀବନ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ବିନା। ଆଖି ନାହିଁ, କାନ ନାହିଁ, ହାତ ନାହିଁ କି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ନ ଖାଇଲେ କିଛି ବଢିବ ନାହିଁ। ରୋଗୀ ହୋଇ ପଡିବ ସିଏ, ଖାଦ୍ୟ ଯିଏ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଏମିତି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ କୁନା ଭାଇନା ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ରୋଗ ହବ କେମିତି? ଖାଦ୍ୟରେ ଥାଏ ପ୍ରତିଷେଧକ, ରୋଗ ଲଢିବା ବଳ, ଦୂରେଇ ରୁହେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ, ଛାଡି ପଳାଏ କାଳ। ଏମିତି ଏ ବନ୍ଧନ, ଏମିତି ଏ ଜୀବନ, ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମ ଶରୀର ହବା କାହିଁକି କୃପଣ। ଆଚ୍ଛା କୁନା ଭାଇ, ବନ୍ଧନ କାହାର ବନ୍ଧନ? ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ବନ୍ଧନ। ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ନାହିଁ ଯେ ଖରା, ବିନା ଅନ୍ଧାରେ ନାହିଁ ଯେ ତାରା, ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ନାହିଁ ଆମର ଦେହ, ହାଡର ବୃଦ୍ଧି ରକ୍ତର ଶୁଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ ଛାଡି ସବୁରି ମୋହ। କୁନା ଭାଇନା ଶିଖିବା କଥା ଜାଣିବା ସିନା, କୁହ ଏବେ ଆମକୁ ପାଣି କାହିଁକି ପିଇବା ଆମେ କିଲୋଡ଼ା ଶରୀରକୁ। ପାଣି କାହିଁକି ପିଇବା, ପାଣି କାହିଁକି ପିଇବା, ହଁ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଜଳ ହିଁ ସବୁରି ପ୍ରାଣ, ଜଳ ବିନା ଏଇ ଶରୀର ସତେ ଅବା ଶ୍ମଶାନ। ଜୀବନ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଶରୀର ତାର ମନ୍ଦିର, ତା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ଆମେ ଚାଖିବା ତାର ସ୍ୱାଦ।
ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଜାଣିଲେ ଜାଣିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ରହୁଛି ମୁଁ ପ୍ରତାପ ରାଉତ। ନମସ୍କାର।